جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بار پھر علیمہ خان صاحبہ کو چکری روڈ سے آتے ہوئے اڈیالہ گول کپور پہ روک لیا گیا ہے. حالانکہ یقین دہانی کرائی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے کہ آپ پہنچیں, آپ کی ملاقات کروا دی جائے گی, لیکن ابھی دیکھتے ہیں ان کو آگے جانے دیا جاتا ہے یا نہیں. جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ آج ذرا تھوڑے سے اس طرح ٹائٹ نہیں تھے رستے میں آتے ہوئے, لیکن دیکھتے ہیں کہ آج علیمہ خان اور عمران خان کی باقی بہنوں کی ملاقات کروائی جاتی ہے یا نہیں. علیمہ خان صاحبہ گاڑی سے باہر آ رہی ہیں اڈیالہ جیل سے 1.5 سے 2 کلومیٹر دور. علیمہ خان صاحبہ اس وقت موجود ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کو آج جانے دیا جاتا ہے یا نہیں. السلام علیکم. علیمہ خان صاحبہ یہاں پر ٹرکس لگائے گئے ہیں, آگے نہیں جانے دیا جا رہا کہ آپ لوگوں کو؟ دیکھیں, جب ہم چیف جسٹس کے پاس گئے تھے ان سے یہی ملاقات میں بات ہوئی تھی کہ دیکھیں ہمیں یہ جانے نہیں دے رہے, یہ آپ کے جو عدالت کے جو آرڈرز ہیں اس کے خلاف ورزی ہے. تو یہ روز ججز کی توہین ہو رہی ہے, یہ توہین عدالت ہے. ججز 3 رکنی بینچ جس نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ملاقاتیں کرانی چاہیے, یہ ان کی توہین ہو رہی ہے. تو آپ اس کو بہت سیریسلی لیں. جج صاحب چیف جسٹس کو بھی کہا کہ اگر پنجاب حکومت, ہم ابھی پنجاب کے اندر ہیں اور یہ پنجاب کی حکومت ہے, تو یہ پنجاب حکومت اس کا جواب دے. اور یہ بھی ہم نے چیف جسٹس کو کہا تھا کہ آپ ان کی توہین عدالت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو بلائیں. انہوں نے روزانہ ہر ٹیوزڈے کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں, ہر جمعرات کو یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں. آپ ان کو بلا کے سزا دیں, ان کو جیلوں میں ڈالیں, کیونکہ لاء کے مطابق, قانون کے مطابق اس کی سزا قید ہے. اب ان کو 6 مہینے کی قید ہونی چاہیے جو بھی توہین کر رہے ہیں. مریم نواز سے آرڈر لے رہے ہیں یا یہ کرنل صاحب سے آرڈر لے رہے ہیں, یہی ہو سکتے ہیں, اور کسی کا تو ضرورت نہیں ہے کہ توہین اتنی بڑی کریں. تو مریم نواز کی حکومت کم سے کم تو اتنی سینیورٹی ہوگی کہ جو ان کو بیچارے پولیس والوں کو کھڑا کر کے کہہ رہی ہے کہ آپ توہین کرو ہر جج کی. تو یہ جج کی بڑی بے عزتی ہے, یہ ججز کی نہیں ہے, ہماری عدالتوں کی بے عزتی ہے, یہ ان کی توہین ہے. یہ اگر یہ انصاف کا نظام اب بنے گا آگے کر کے, تو آپ یہ سوچ لیں کہ ہر ایک کا جب فیصلہ دے گا کورٹ, آپ اور ہم سب کی کوئی اور کیسز بھی ہوں گے, زمینوں کے کیسز ہوتے ہیں, لوگوں کے قتل کے کیسز ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ جج آرڈر دے گا, پولیس سنے یا نہ سنے, یا ان کے جو احکامات ہیں اس کے اوپر عمل کرے یا نہ کرے, ان کی مرضی ہوگی. یہ بڑی سنگین نوعیت کی یہ خلاف ورزی ہو رہی ہے. چیف جسٹس صاحب نے آپ کو کیا کہا, آپ کی ملاقات انہوں نے کہا تھا کہ ہم وہ پروسیکیوٹر جنرل کو کہوں گا پیر والے دن وہ حکم دے گا اڈیالہ جیل کو. یہ بات ابھی آپ نے پولیس والوں کو بتا دی ہے؟ ابھی تو ہم آئے ہیں آپ لوگوں سے بات آپ کر کی رہے ہیں. گاڑی بڑی دور سے پہچانتے ہیں, ہم گزرے ہیں تو کچھ نہیں ہوا, آپ کی گاڑی دور سے آتے ہی انہوں نے دیکھ لی اور روک لیا. گاڑی چینج کریں گی نیکسٹ ٹائم کیا؟ نہیں, ہمیں عادت ہو گئی ہے. دیکھیں ہم کیا چیز بدلیں گے. فون بدلیں, کیونکہ سارا دن ہماری باتیں سنتے ہیں. اگر فون بدل لیں گے تو یہ دور سے ان کے پاس ایسے آلے ہیں کہ یہ دور سے 2000 گز سے سنیں نہ سنیں, اب ہم کیا کریں. اگر گاڑی پہچان لیں, فون سنیں, اب اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. حالانکہ ان کو جن کا سننا چاہیے وہ بارڈر کے دوسری طرف ہیں. میڈم آج پھر آپ میڈم بیٹھیں گی وہاں جا کے انتظار کریں گی شام تک؟ ہم تب تک, اگر یہ ہمیں کہہ دیں کہ آپ ملاقات بند ہے تو پھر چلے جائیں گے. اگر یہ کہیں گے کہ انتظار کریں, ذرا آپ بتائیں گے کہ ہم جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا انتظار کریں. آپ سن رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں انتظار کریں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو ملاقات کی اجازت نہیں ہے. یہ سن لیا نا آپ نے. یہ کون سا کہتے ہیں کہ آپ کو ملاقات کی اجازت نہیں ہے. میڈم کل 4 وزراء اعلیٰ کی ملاقات ہوئی آرمی چیف سے. بلاول بھٹو نے جو نہروں کا معاملہ تھا اس پہ بات کی تو وہ نہروں کا معاملہ ٹل گیا. تو علی مین گنڈا پور صاحب ملاقاتوں کے حوالے سے تو ریلیف لے ہی سکتے ہیں یا نہیں؟ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ملاقات ہوئی ہے کس چیز کے لیے ہوئی ہے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی کل. پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی. عمران خان کو نکالیں پھر بات کریں. تو علی مین گنڈا پور کو بات کرنی چاہیے نا پھر وہاں پہ.
मैं तो सिर्फ कह रही हूँ इमरान खान को निकालें। पूरे पाकिस्तान का मुतालबा ये है कि इमरान खान को निकालें। सिक्योरिटी की बात इमरान खान से करें, क्योंकि लोग इमरान खान की इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आके हमें बताएंगे कि कौन सी डायरेक्शन लेनी चाहिए। जब 80% लोग इमरान खान का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये इमरान खान से बंद क्यों कर दिया फिर इमरान खान को? क्या ये इमरान खान जो कहेंगे, जो मशवरा देंगे, जो पूरा पाकिस्तान उनके मशवरे पे चल सकता है, ये वो नहीं सुनना चाहते? क्या पाकिस्तान इमरान खान के से ज़्यादा किसी ने पाकिस्तान के लिए झंडा उठाया है? या इमरान खान ने जो बात की है वो जनरल असेंबली में UN की, आपको भूल गया कि इमरान खान ने कहा था जो पुलवामा में हुआ ये दोबारा हमारे साथ करेंगे, और एक दोबारा कर दिया। अब इस बारी तो हिंदुस्तान में ये हुआ ही नहीं अटैक, ये तो हुआ है कश्मीर के अंदर, जहाँ पे इंडिया ने अपनी 7 लाख फ़ौज छोड़ी हुई है। तो जहाँ पे 7 लाख फ़ौज नहीं कुछ कर सकी, पहले तो वो अपना लोग उनके अपनी फ़ौज से पूछें कि तुम्हारी 7 लाख फ़ौज होने के बावजूद ये कैसे हो गया। उनसे कोई पूछ नहीं रहा, उनके लोग भी उनसे पूछें, सवाल उठाएं। हमारे जितने ज़हीन तो वो अगर हैं, पाकिस्तानियों जितने ज़हीन तो अगर हिंदुस्तान में थोड़ा सा भी है ना, जितने हमारे बच्चे ज़हीन हैं, तो वो अपने लोगों से पहले पूछेंगे 7 लाख फ़ौज कश्मीर में अगर आपने तैनात की हुई है तो ये कैसे हो सकता है कि ये अटैक हुआ? कैसे हो सकता है हर कदम पे उनके पास सिक्योरिटी ना हो? अलीमा साहिबा, आपकी लास्ट 1.5 माह से या 1 माह से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, 6 हफ्ते से 1.5 माह, तो व्हाट नेक्स्ट? चीफ जस्टिस से भी मुलाकात कर चुकी हैं, दर्जनों की तादाद से आपकी दरख्वास्तें भी, रिट पिटिशंस भी हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है। व्हाट नेक्स्ट? और क्या समझती है कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है? देखिए, इमरान खान के ऊपर 2 दफ़ा ये हमला कर चुके हैं। 2 दफ़ा, एक दफ़ा हमला होने लगा था तो अल्लाह ताला ने वक्त पे बचत हो गई। एक दफ़ा ये 3 शूटर्स के साथ हमला कर चुके हैं। इन्होंने एक शूटर को अभी सज़ा दी है। ये दूसरे 2 शूटर्स की हुकूमत बात ही नहीं करना चाहती। हालांकि एक JIT रिपोर्ट है इस वाक़े की जिसके अंदर बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि 3 शूटर हैं। तो ये एक शूटर की बात उन्होंने जल्दी एक शूटर को, एक जो गरीब आदमी इन्होंने छोड़ा होगा उसको सज़ा देकर, तो जो असली 2 शूटर ऊपर बैठे थे, जो सारों को पता है कि 3 अलग अलग बंदूकों से फायरिंग हुई थी वज़ीराबाद में, तो उसके ऊपर तो बात ही नहीं कोई कर रहा। आपका तो वो मुल्जिम ही नहीं था, आपका मुल्जिम राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ को नामजद कर रहे थे इमरान खान। FIR भी दर्ज नहीं हुई थी। बिल्कुल FIR भी नहीं दर्ज हो रही थी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे FIR किसके कहने पे दर्ज होती हैं। लेकिन बात फिर भी उधर ही आ जाती है कि 2 दफ़ा, एक दफ़ा हमला हो चुका है, एक दफ़ा हमला होने से इमरान खान बच गए थे, और पीछे क्या रह गया? आप कह रहे हैं कि इमरान खान की ज़िंदगी ख़तरे में। इमरान खान कई दफ़ा खुद कह चुके हैं मेरी ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में, आसिम मुनीर के हाथ में नहीं है। ये बताइएगा कि आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा, अगर नहीं मुलाकात करने दी जाती आज तो क्या होगा? 1.5 माह से हम देख रहे हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि मुलाकात है, आपने ये नहीं कहा? नहीं, मैंने इन्होंने भी कहा, सुना है आपने? हमने तो सुना है। इन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि मुलाकात नहीं होगी। आपने पता नहीं कहा। वैसे जाने देंगे आप? नहीं, अब मैं कह रहा हूँ वेट करें। तो 1.5 माह से सुन रहे हैं, वैसे सवाल पूछ रहे हैं। वेट करें, मैं कह रहा हूँ वेट चले, आपने सुन लिया ना? जब उन्होंने इनकार ही नहीं कर रहे, जब वो इनकार करेंगे हम चले जाएंगे। अगर इनकार नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, आप और होगा ये 5 बजे ये कहेंगे। अच्छा, मेरी बात सुने, 5 बजे ये बेचारे कहेंगे, खुद भी धूप में खड़े होंगे, हम भी धूप में खड़े होंगे, 5 बजे ये घड़ी देख के कहेंगे मुलाकात का टाइम ख़त्म हो गया। अगर आज कहते हैं कि नौरीन साहिबा और उस्मा साहिबा को मुलाकात करवाने दी जाती है, अलीमा खान को नहीं जाने दिया जाएगा, सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करती हैं वापसी बाहर आकर, तो ऐसे मुतमईन हो जाएंगी? आप जाने देंगे इनको? बिल्कुल। पिछली दफ़ा मैं फिर से बता दूँ, ये मेरी बहन डॉक्टर उस्मा, ये सारा इनका कसूर है। जब मुझे नहीं जाने दिए एक दफ़ा, तो इन्होंने कहा हम भी नहीं जाएंगे, और इन्होंने इनकार किया था। इन्होंने कहा नहीं जाना, हालांकि मैं कह रही थी चली जाएं। उन्होंने कहा जाएंगे, हम सारे जाएंगे, नहीं जाएंगे। अब इन्होंने उनको मनवाया है कि नहीं, अगर आपको इजाज़त मिलती है तो आपने ज़रूर जाना है। तो आपके जो लीडर्स मिल रहे हैं वो आपको आके बताते हैं इमरान खान की तबीयत? किसी को नहीं मिलने दिया, नहीं, जो पिछले वीक मिले हैं कुछ वरिष्ठ गौर वगैरह, 3 लोग मिले। 3 लोग हमारे साथ कोई फ़ोन पे रब्ता नहीं करता। क्या वजह? आपकी पार्टी के हैं, चेयरमैन हैं, MNAs हैं, आपको क्यों नहीं बताते? सगी बहनों को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? नहीं, देखिए ना, वो- सियासत में नहीं है ना। नहीं, भाई नहीं, आप मेरी- क्यों जवाब दे रहे हैं? अच्छा, एक अपना सेकंड। जवाब दें प्लीज। आप जवाब एक सेकंड,
इमरान खान की सेहत की बात कर रहे हैं, सियासत की नहीं बात कर सियासत की बात रहा। वो सेहत के बारे में कोई पूछेगा तो बताएंगे ना, कोई पूछता ही नहीं है क्या उनसे। पूछते हैं फिर, किसको मुझे हटा क्या दें, पता किसको है? लगा दें ऐसे? मुझे नहीं पता, लेकिन सेहत का हमने डॉक्टर्स के लिए हम चाह रहे हैं कि डॉक्टर्स मुलाकात करें। हम कोर्ट के अंदर 3 दिन से बैठे हुए हैं, बच्चों से बात करवा दें, डॉक्टर्स की मुलाकात और फैमिली की मुलाकात, ये 3 चीज़ें जिसके लिए हम रोज़ अदालत में जाते हैं, और इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। मेहरबानी। जी, इस वक्त आप देख रहे हैं लाइव मनाज़र है